Maya po ang Central Luzon. Ini in PTV. Balitang Kapampangan. Makayasa na la keng peka de kalidad a pamanatag keng serbisyong medikal ren Kapampangan keng Bayong Sabas at Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital keng Pampanga. O iniing report ng Jasmine David Haso naning PTV. Balitang Kapampangan. Formal daning diklat inyang Mayo 23, ing bayong renovated two-story building ning Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital o DPMMH King South na ning provincial government ning Pampanga. Ing istruktura, amisa ng megsilbing COVID-19 facility inyang kasagsaganan ning pandemya. Megawa ng fully air-conditioned at multifunctional health facility para kareng kayanakan at mga tuwang pasyente. At inyay ning 102-bed capacity, ang pang-specialized wards para kareng infectious, respiratory at gastro cases. Antimo naman para kareng pasyenteng meturen dengue. Miras 13 million pesos ing pinondura para king renovation. Antimurin kareng bayong gamit ning mesabing pasilidad. Agpangkang Dr. Flor Zapanta, Chief of Hospital, meging posibliye ang proyekto king pamisan metong dari Governor Dennis Dalta Pineda, ampong Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Siniguro damo rin na emo pesantingan ding pasilidad, nunay maski mo rin ing serbisyong medikal, ayag yung makisabayan kareng pribadong ospital. Sabi nga ni Gov, hindi naman po enough na kumpleto yung mga gamit nyo, high quality lahat ng mga equipments nyo, and then even yung facility very nice. Pero kung ang mga staff mismo ay hindi po maayos ang pakikitulong sa mga pasyente, bali wala po lahat yan. Ing mesabing proyekto, metong nyamo ka rin kapamaralanan ng provincial government, bang itasing kalidad ng serbisyong pangkapaldalan para ka rin Kapampangan. At burat, ing karog at kapigagan na kaning publiko, ka rin government hospitals. Ini, ing PTV Balitang Kapampangan. Jasmine David Haso, para king Pambansang TV, ing Bayong Pilipinas. Amuyuta na lang ng Department of Labor and Employment, reng sablang employers, ang ikanalang konsultasyon, keng karelang empreyados, miyapektuan keng pamagpasamas keng EDSA. Agpangkang Labor Secretary, Bienvenido Laguesma, dapat mirenan lang masampat a solusyon. Reng keng party daring employers, ang popa kareng trabahante, patse megumpisa na ing EDSA rehabilitation. Mapilan la kareng rekomendasyon na ning dole ing pamagpatupad keng work from home arrangement. Bang alila magkasakit, reng sablang empleados masipit, keng mabayat at dagus na ning traffic. Pasik na nga ning Philippine National Police ing police visibility keng Metro Manila. Nga ng NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, makilayo niya kanu iting mipasama siya ing seguridad, kareng dalan at bang tambing lang maresolba, reng nyayaliwang klase rareng krimen. Makaasa na mo naman kanu mas dakala pa, reng pakadeploy a pulis, magumpisa balang alas 4 na ningaba. Digdag na pa ning DILG, magumpisa keng Hulyo, patupad na ing 911 hotline. Lakwas na keng Metro Manila, Region 1 at BARM. Agpangkang DILG Secretary John Vic Remulla, maulagaya aramdaman daring publiko aligtas la keng dalan. Kayag na naning bababa bilang daring krimen keng bangsa. Oren po, reng balita keng Manong Siswan, ngening kayo rasan. Para keng aliwa pang updates, i-follow you kepo keng kaya kaming social media platforms. Yaku po kaya kong talasuyo. Arlo Kiermotas, para keng Pambansang TV, naning Bayong Pilipinas. Dakal pong salamat. Maya Pawors, Labuan, Kapampangan.